जोंनि हारिमायारि मेथाइखौ सिमला मिउजिक स्कुलनिफ्राय दैदेनजानाय बे सं मेथाइखौ खनगोन गतिके हारिमायारि फिरफिला बिरहोनाय समाव गासिबो रायजो राजाखौबो गसंनानै मानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय জাতীয় পতাকাখনি উত্তোলন কৰিব मान होनायजों नायगिदिंनो बिसोरखौ पेरेड कमान्डार लाना थांबाय আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখা পালো পেৰেড কমান্ডাৰজনে ইতিমধ্যে আজ্ঞা লৈ পেলাই পেৰেড স্থলীলৈ গ'ল আৰু এয়া पेरेड कन्टिजेन्ट माखा गावसोरनि दिन्थिफुंनाय हुदा दिन्थिसिगोन पेरेड कन्टिजेन्ट दलखौ जोङो मार्च फास्टआव गाननानै हाज'हैसा আৰু এয়া এক নম্বৰত 54 SSB বিজনী প্লাটুন কমান্ডাৰ লেড বাই ইন্সপেক্টৰ বিক্ৰম সিং सेथि प्लाटुन हिसाबै दं 54 बेटेलियन SSB बिजनी बिखौ दैदेनदों कमान्डार हिसाबै इन्सपेक्टर बिक्रम सिंहाया 27 Battalion SSB Hauli Platoon Commander Sub Inspector Sujit Singh नैथि हानजा हिसाबै 27 बेटेलियन SSB हाउली दैदेनदों कमान्डार हिसाबै SI सुजित सिंहा तृतीय District Executive Force Commander Nazrul Islam District Executive Force थामथि हानजा हिसाबै बिखौ पेरेड कमान्डार हिसाबै दैदेनदों नजरुल इस्लाम चतुर्थते NCC Boys Halbari College Commander Sudan Dolmari Flag Commander Udoy Dolmari ब्रैथि हानजा हिसाबै NCC Boys Halbari College निफ्राय बिखौ प्लाटुन कमान्डार हिसाबै सुदान दैमारि आरो फ्लेग कमान्डार हिसाबै उदय दैमारिया दैदेनदों NCC Girls Halbari College Commander Ukharani Boro और Flag Commander Pranita Dolmari NCC Girls Halbari College बिखौ प्लाटुन कमान्डार हिसाबै उखरानी बरो आरो फ्लेग कमान्डार हिसाबै प्रणिता दैमारि दैदेनदों 6 নম্বৰত হাতৰখি ফৰাইছালী বয়েজ কমান্ডাৰ ভিজন কুমাৰ বড়ো আৰু ফ্লেগ কমান্ডাৰ পদ্ম বসুমতাৰী হাতৰখি ফৰাইছালীनि বয়েজ কন্টিजेंट প্লাটুন কমান্ডার ভিজন কুমার বড়ো আৰু ফ্লেগ কমান্ডার প্रणिता दैमारि হাতৰখি ফৰাইছালী গাৰ্লছ ফ্লেগ কমান্ডাৰ প্ৰণিতা বড়ো আৰু ফ্লেগ কমান্ডাৰ অন্তৰা दाइन हानजा हिसाबै गुलसेफा नेशनेल स्कुलनिफ्राय बुंसा 8 নম্বৰ গুড স্নেপাৰ নেশ্যনেল স্কুল কমান্ডাৰ জিংকু দলমাৰী ফ্লেগ কমান্ডাৰ ধীৰাব গয়াৰী 9 নম্বৰ গুড শেফাৰ্ড নেশ্যনেল স্কুল কমান্ডাৰ বৰ্ষা মালাকাৰ বড়ো ফ্লেগ কমান্ডাৰ সুজুমণি খেৰকেটাৰী
High Secondary Pona, Girls Courtesan, Priya Bono, Platoon Commander, Greenland English High School Secondary Pona, Girls Courtesan, Tarpisor Dolto Holse, Sanjiva English High School Pona, Boys Courtesan, Flag Commander Serang Buari. Next is 13 Hansa, Sanjiva English School Girls Courtesan, Platoon Commander Dipapoli Boro Ara, Daimun Azaria Flag Commander, Binuna, Salvani Higher Secondary, Boys Courtesan, Platoon Commander Isabel Philip Buari Ara, Rubung Usumata Flag Commander Isabel Didenda, Binuna Salvani Higher Secondary School Girls Courtesan, Iko Didenda, Nizara Boro, Platoon Commander Ara, Sonia Borua, Flag Commander Isabel. Binuni Haja Zaibai, Rupohi Higher Secondary School in Fry, Platoon Commander Isabel, Somaina Dimari, Ara Flag Commander Isabel Maina Boro. Binuni Haja Zaibai, UN Academy Rupohi Fry, because Dedenda, Platoon Commander Isabel Morindra Boro, Ara Flag Commander Isabel Mitika Bosukutaria. Binuna, Salvani Girls High School Courtesan, Platoon Commander Zahaiba Sima, Besari Ara, Flag Commander Zahaiba Nizra Besari. Binuni, Haja Zahaiba, Kisrawari Boro, High School ni, Kisrawari Boro High School ni, Platoon Commander Zahaiba, Jonalika Bosukutari Ara, Flag Commander Zahaiba Kimani Dimari. Binuni Haja Zahaiba, Moto Business High School ni Fry, Platoon Commander Isabel Khaiji Boyari, Ara, Beret, Flag Commander Isabel Pronoi Boro. Lejise 21 Haja Salvani Junior College ni Fry, Platoon Commander Isabel Dores Busukutari Ara, Flag Commander Isabel Borwa Bekodenya. আৰু এয়া পেৰেড বেণ্ড যুটীয়াভাৱে গুড ছেফাৰ্ড নেশ্যনেল স্কুল আৰু গ্ৰীণলেণ্ড ইংলিছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আমি প্ৰতিটো প্লাটুনকে আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Gasa Pered Courtesan, Sim, Hagasa Sabaikor Zafiorda, Vitamini Somaina, Ini Telegrama Kilako Somaina Zamin Takai. Hagasa Sabaikor Zafiorda. Za Pered Courtesan Kau, Zas Kalam Luar, Pered Zas Sabidonga, Ek Subidar Kiran. Sata Pered Sasyo, Bitamuna Zahaibai, Ek Subidar, Kiron Singhari, Bok Singhari, NB Subidar, Baneswar Kerdasari, Hamtiao Dong, NB Subidar, Krishna Manto Rapa. আৰু এইখিনিতে আমি বিশেষভাৱে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হালবাৰী মহকুমাৰ উপ বিভাগীয় আৰক্ষী বিষয়া সন্মানীয় শ্ৰীযুত নীলোৎপল ভিডিঅ' শুনাইনি थाखाय साबायखर गोजोन्थों।